Hello, good morning. I'm back. Daily routine. Nasa farm food tayo ni Sir Sandy. Ito po ang mga kabayo niya na mga inahin. Yo, no. First time ko mag-vlog. Mag-vlog po ako na. Kuya David. Shout out po. Yo, no. The veteran. May daily routine every day, morning. Hi mga kaburnik. Welcome to my vlogs, my new